Gritaban los nombres de todas las gopas. And that was very frustrating for Krishna's wives, and very, very traumatic. Y esto era muy dramático para las esposas de Krishna, así muy frustradas estaban. Because you can imagine those ladies who were married, that if your husbands were chanting the names of their girlfriends, it would be very upsetting. Imagínense ustedes que sus esposos estuvieran de noche exclamando los nombres de sus queridas, no, sería muy frustrante. So they wanted to find out, the wives of Krishna wanted to find out what happened in Vrindavan. So naturally they went to Rohini, who was Balaram's mother. Entonces ellas querían saber qué era lo que sucedía en Vrindavan y naturalmente se acercaron a Rohini, la madre del señor Balarama. So Rohini said, I can tell you what happened in Vrindavan, but I don't want Krishna, Balaram, or Subhadra hearing about it. Y les dijo, bueno, está bien, yo les voy a decir lo que sucede en Vrindavan, pero no quiero que escuchen ni Krishna, ni Balarama, ni Subhadra. So therefore they went into a closed room and they asked Subhadra to guard the door of the room. Entonces fueron a un cuarto que pudiese ser encerrado y pusieron a Subhadra afuera para guardar. And they told Subhadra, don't put your ear to the door and don't listen. Y le dijeron a Subhadra, por favor, no escuches, no pongas la oreja ahí en la puerta, no. So what happens when you tell someone not to do something? Entonces, ¿qué sucede cuando le dices a alguien que no haga algo? They have more temptation and they will do it. Tienen más tentación y lo van a hacer. Like if you tell these children, don't play, they'll immediately start playing. Como si le decía a estos niños, por favor no jueguen, inmediatamente empiezan So basically the best thing to do with children is tell them not to chant, and then they will chant. Entonces básicamente lo que hay que decirle a los niños, no canten, entonces ellos van a cantar. So Subhadra listened at the door, and she heard about these pastimes. Entonces Subhadra escuchó en la puerta, ¿no? Y se enteró de los pasatiempos. And she became so much immersed or attached to the transcendental nature of the pastimes of Vrindavan that her eyes grew wide and her hands shrunk up into her body. Entonces ella se absorbió tanto en los pasatiempos de Vrindavan que sus ojos se engrandecieron y sus miembros se introdujeron en su cuerpo. That's the nature of a spiritual body. In a spiritual body, when someone like Krishna or Balaram, they have some emotion, the body changes in appearance immediately. Es lo que pasa con la naturaleza trascendental del cuerpo. El cuerpo espiritual, cuando hay un síntoma de éxtasis, el cuerpo cambia en su forma. Just like Chaitanya Mahaprabhu, when he was experiencing ecstasy of separation from Vrindavan, sometimes his arms would extend like 10 feet, basically. Es como el señor Chaitanya cuando tenía éxtasis espirituales, su cuerpo cambiaba y sus brazos se extendían hasta 10 pies, que son ¿cuánto? And sometimes his arms 3 metros. 3 metros, menos. Bueno, más o menos. No, menos. Menos. 2.5. So, and sometimes his arms would shrink into his body too, and he looked like a tortoise. Y algunas veces sus miembros se metían en su cuerpo y parecía que fuese una tortuga. And even the jiva souls who go back to the spiritual world, they have that same opulence. Incluso las entidades, las jivas que van al mundo espiritual tienen esa misma opulencia. They, according to their mood, can change what their body looks like and what their body does. De acuerdo a su humor, ellos pueden cambiar su cuerpo, cómo actúa o cómo se ve. For example, in the Vaikuntha planets, naturally everyone has 4 arms, or looks like Vishnu or Lakshmi.
Por ejemplo, naturalmente en los planetas Vaikunthas todo el mundo tiene 4 brazos como Lakshmi o Vishnu. But sometimes they want to entertain the Lord and then they appear like monkeys or birds. Pero algunas veces quieren entretener al Señor y entonces se mutan y cambian, aparecen como monos o como pájaros, Just like in the pastimes of Lord Ramchandra. como en el pasatiempo del Señor Ramachandra. So this is the nature of a spiritual body. Así que esa es la naturaleza del cuerpo espiritual. And when you all go back to the spiritual world, or if you all go back to the spiritual world, you will have a spiritual body. Y entonces cuando ustedes vayan, o si ustedes van al mundo espiritual, tendrán un cuerpo espiritual. And so sometimes Krishna gets very angry and he appears as half man, half lion, Lord Nrsingadev. Y a veces el Señor se enoja mucho y aparece mitad humano, mitad león, como el Señor Nrsimha. And sometimes he likes to go swimming and he becomes Matsya, the fish incarnation. Y algunas veces quiere ir a nadar y se vuelve Matsya, la encarnación de pez. And sometimes he likes to be scratched on his back, so he becomes Kurma, the tortoise incarnation. Y algunas veces quieren que le rasque la espaldita y entonces viene como tortuga, como kurma. So Krishna is a very interesting person with his spiritual body. Nadir Radir Govinda Sarvakarna Karnam. Entonces Krishna es muy especial en su cuerpo espiritual. Sarvakarna. Sí, Swara. So Subhadra, she was able to look like the Subhadra deity that we have. Entonces Subhadra pudo verse como la deidad de Subhadra que nosotros vemos así, de esa manera. And then Balaram came around and he looked and he wanted to hear what Subhadra was hearing. He saw Subhadra look strange, and the same thing happened to him. Entonces de repente aparece Balaram y ve a Subhadra y quiere saber cómo ella supo, y entonces escucha y le pasó lo mismo. And same thing happened to Krishna. Y a Krishna otra vez le vuelve a pasar. So the deities of Jagannath, Subhadra, and Baladev are manifestations of Krishna, Balaram's, and Subhadra's feelings of separation from Vrindavan. Así que las deidades de Jagannath, Baladeva y Subhadra son los síntomas, las manifestaciones de los síntomas de estáticos de ellos en Vrindavan. Separación. Separation. That's why when we over 5,000 years ago, when Krishna, Balaram, and Subhadra met the residents of Vrindavan in Kurukshetra. Así que hace miles de años, cuando ellos se encontraron en el Kurukshetra con los habitantes de Vrindavan, the residents of Vrindavan wanted to drag Krishna, Balaram, and Subhadra back to Vrindavan. Entonces los habitantes de Vrindavan querían jalarse, llevarse, arrastrarse a Krishna, Balarama y Subhadra a Vrindavan. Actually, they could not enjoy with Krishna outside of Vrindavan. En realidad ellos no pudieron ni podían disfrutar con Krishna fuera de Vrindavan. Because outside of Vrindavan, Krishna simply expands himself and does not interact in an intimate way with his devotees. Porque Krishna fuera de Vrindavan es una expansión, él se expande y ahí no interactúa como con los devotos en Vrindavan, ni como en Vrindavan. He doesn't play his flute outside of Vrindavan. No toca la flauta fuera de Vrindavan. He doesn't have intimate pastimes outside of Vrindavan. No tiene pasatiempos íntimos fuera de Vrindavan. Nor intimate devotees, nor manifesting the extreme beauty that he manifests in Vrindavan. Ni con los devotos íntimos él manifiesta la belleza extrema que manifiesta en Vrindavan. So that's why the devotees wanted to bring him back to Vrindavan rather than enjoy with him in Kurukshetra. Y esta es la razón por las cuales los devotos querían arrastrarlo de nuevo a Vrindavan en vez de tratar de estar y disfrutar con él en Kurukshetra. So when Lord Chaitanya Mahaprabhu was present over 500 years ago, so when Lord Chaitanya was present over 500 years ago, he enacted these particular pastimes with Lord Jagannath during the Ratha Yatra ceremony. Así que el Señor, cuando vino el Señor Gauranga hace 500 años, él
actuó, He enacted these pastimes okay, of Kurukshetra. él ejecutó estos pasatiempos de Kurukshetra. So I'm going to describe the whole process of the Ratha Yatra ceremony. Así que voy a describir todo el proceso de la ceremonia del Ratha Yatra. Now, previously, you had the Snana Yatra here, right? There was Snana Yatra. Previamente, ¿verdad que tuvieron anteriormente el Snana Yatra aquí? Sí. Vale. During the Snana Yatra, there's the bathing of Lord Jagannath, and he appears to get sick. Así que durante la ceremonia del Snana Yatra lo bañan y él parece que está enfermo. Actually, he's not sick. He's making believe he's sick. En realidad no está enfermo, sino que pretende que está enfermo. Because he wanted to spend some time with his wife without being bothered by anyone else. Porque él quiere pasar algún tiempo con su esposa sin que nadie lo moleste. Just like many years ago when I was young, I made believe I was sick so I didn't have to go to school. Como hace muchos años yo me hacía el enfermo para no tener que ir a la escuela. I took the thermometer and put it in hot water. Yo agarraba el termómetro, lo ponía en agua caliente. And it said 50 degrees. Y decía 50 grados. And everyone thought I was going to die, but I wanted a vacation. Y todo el mundo pensaba que me iba a morir, pero en realidad quería ir de vacaciones. So Krishna did the same thing so that he could spend some time with his wife. Así que Krishna hace lo mismo para pasar algún tiempo con su esposa. Now, when Krishna spends time with his wife, he actually remembers his girlfriends. Así que Krishna cuando pasa el tiempo con sus esposas, en realidad recuerda a las Sus novias. Novias. So, like Krishna said to Satyabhama one time, he said, "I don't love you. The only reason I married you is because you remind me of my girlfriends." Como una vez le dijo Krishna a Satyabhama, yo en realidad no te amo a ti. Yo me casé contigo porque tú me recuerdas a mis novias. And he said, actually, Krishna explained to her, actually, I wanted to remain as a brahmachari. Y Krishna le explicaba, en realidad yo quería permanecer como un brahmachari. But there was a problem because Krishna says, I got a note from Rukmini. Pero hubo un problema porque Krishna obtuvo un mensaje de Rukmini. And then he had to kidnap her and marry her. Entonces tuvo que raptarla y casarse con ella. So then Krishna was thinking, well, if I can't stay as a brahmachari, if I have to marry one person, I might as well marry 16,000. Y dijo, como no puedo permanecer como un brahmachari, me tengo que casar, entonces más vale que me case con 16,000. So imagine the choice. You either stay brahmachari or marry 16,108. Imagínense ustedes la elección, o quedarse brahmachari o de una vez con 16,000. For all of you, if you get married as one wife. Por a todos ustedes, si se casan, por favor, con una sola. We should follow the example of Lord Ramchandra, not Krishna. Debemos seguir el ejemplo del señor Ramachandra y no el de Krishna. Krishna sets a horrible example for us. Krishna da un terrible ejemplo para nosotros. Lord Ramchandra is the best example of moral and ethical principles. El señor Ramachandra es el mejor ejemplo de principios éticos y morales. Krishna steals, Krishna cheats. Krishna roba, engaña. Krishna told Yudhishthira Maharaj to lie during the battle of Kurukshetra. Krishna le dijo a Yudhishthira Maharaj que mintiera durante la batalla de Kurukshetra. Terrible example. Un ejemplo terrible. Anyway, so when Krishna is with his wives, he starts to remember his girlfriends. De cualquier manera, cuando Krishna estaba con su esposa, empieza a recordar a sus novias. And so he tells his wife that I'd like to go for a little walk. Y le dice a su esposa, quiero dar una pequeña caminada, un paseillo. Actually, he wants to sneak and see his girlfriends. En realidad él quiere escaparse y ver a sus amiguitas.
novias, a sus novios. And basically he wants to go to Vrindavan. And this Vrindavan is represented by the Gundicha temple. En realidad él quiere ir a Brindavan y este Brindavan está representado por el templo de Gundicha. And this Gundicha temple, when Chaitanya Mahaprabhu was present, had to be cleaned before Lord Jagannath went there. Y cuando el señor Chaitanya estaba presente aquí, este templo de Gundicha tenía que ser limpiado antes de que el señor Jagannath viniera. The reason for that is if we actually want to go to Vrindavan, to enter into Krishna's eternal abode, we have to clean our hearts 100%. La razón de esto es que si nosotros en realidad queremos ir a Brindavan, primero tenemos que limpiar el corazón. 100%. 100%. 10%. Because if there's one little speck of dust remaining, one little bit of selfishness remaining, you stay here in Guadalajara. Porque aunque sea la más mínima partícula de polvo que permanezca en el corazón, entonces te tienes que quedar aquí en Guadalajara. Of course, first, according to Krishna's instruction in the Gita, if you're very advanced in devotional service, you take birth in a family of transcendentalists. Por supuesto que de acuerdo al Bhagavad Gita, Krishna que dice ahí que si eres muy avanzado en el servicio devocional, nace en una familia de trascendentalistas. And if you're not so advanced, then you first go to the heavenly planets, and then you take birth in a rich family. Entonces, y si no eres muy avanzado, entonces primero vas a los planetas celestiales superiores y después nace en una buena familia. No, bueno, familia rica. Bueno, no es buena la familia, sino rica. So, but in order to go back to Krishna, there can't be any anarthas left. Pero para poder ir con Krishna no puede haber nada, ninguna anartha que permanezca ahí. No lust, no anger, no greed, no illusion, no envy. No lust, lujuria, codicia, envidia, todas esas cosas. Raise your hand. Anybody is on that platform right now here? Levante la mano. Raise his hand. Mira, levanta su mano. Mira. Él es. He is our guru, Hare Krishna. Nuestro guru. So therefore, the Gundicha temple was cleansed by Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he made sure that not a speck remained, even cleaned it with his own cloth. He cleaned the sitting place. Así que el señor Chaitanya Mahaprabhu limpió bien el templo y se aseguró de que no quedara ni una partícula de sucio en el templo. So, after the Gundicha temple was cleansed, then Lord Jagannath, who was Krishna, got ready to go back to Vrindavan to see his girlfriends. Así que después de la limpieza del templo, el señor Jagannath estaba listo para ir a Brindavan a ver a sus novias. And so the next thing that happened is something called the Pandu Vijaya, where Krishna takes permission from Lakshmi to go on his walk. Y lo que sucede es el Pandu Vijaya, donde Krishna pide permiso a Lakshmi para ir en su caminata. And as he leaves, actually in Jagannath Puri, there's a big festival when Lord Jagannath is leaving the temple to go on his carts. En Jagannath Puri hay un gran festival cuando el señor Jagannath sale del templo y va a las carrozas. There's jugglers, there's fire eaters, there's drums, there's dancers, and Lord Jagannath is bouncing from one cotton pad to another. Hay juglares, hay personas que comen fuego y vomitan de esas, que hay todo tipo de espectáculos y hay unos grandes cojines donde ponen al señor Jagannath así cada vez para llevarlo. So finally he mounts the cart, and first thing they do, the devotees do, is they offer him some food. Finalmente él se monta en el carruaje y los devotos le ofrecen un alimento al señor, algo. And then to clean the road to Vrindavan, to the Gundicha temple, the king himself, King Prataparudra, comes out and sweeps the road to make sure that there's no dirt on the road. Y así que ellos limpian el camino hacia Brindavan, hacia el templo de Gundicha, y el mismo rey se asegura de que la carretera esté limpia, él la barre.
This means also that the process of devotional service has to be kept very, very clean in our hearts as we proceed to the spiritual world. Así que esto significa que el proceso de servicio devocional, en él tenemos que mantenernos muy limpios en nuestro sendero y en nuestro camino hacia el mundo espiritual. Anyway, forget about that. So so Lord Jagannath proceeds on his path back to the Guadalajara temple. Así que el señor Jagannath procede hacia el templo de Gundicha. And during that time, he and Lord Chaitanya Mahaprabhu, over 500 years ago, were having interactions. Y durante esta caminata, hace 500 años, ellos tenían interacción, el señor Chaitanya y el señor Jagannath. And try to remember that Lord Chaitanya is Krishna himself, but in the mood of Radharani, feeling separation from Krishna. Traten de entender entonces que el señor Chaitanya es el señor Krishna en el humor de Radharani, sintiendo separación. Separation from Krishna. Por supuesto, separación de Krishna. And Lord Jagannath is Krishna feeling separation from Radharani. Y el señor Jagannath es Krishna sintiendo separación de Radharani. So there is Lord Chaitanya as in the mood of Radharani, feeling separation from the Lord, and the Lord feeling separation from him as her. Así que tenemos al señor Chaitanya como Krishna sintiendo separación por el Señor y el Señor sintiendo separación por él. And that sometimes during the whole festival, the cart would stop and all the king's horses and elephants could not pull the cart, but Lord Chaitanya Mahaprabhu had to put his head behind the cart to push the cart. Y así que algunas veces en la procesión sucede que los caballos no pueden jalar al carruaje o las carrozas del señor Jagannath y el señor Chaitanya tiene que poner su cabeza para empujar el carro del señor Jagannath. And finally, when they get there, then Lord Jagannath gives up his, let's say, awe-reverent mood and begins to experience and manifest the mood of the pastimes in Vrindavan. Y una vez que el señor Jagannath llega, entonces abandona el humor de reverencia y respeto y empieza a disfrutar los pasatiempos de Vrindavan. Even Lord Chaitanya Mahaprabhu and his devotees, they are bathing in the Narendra Sarovar and other lakes near the Guadalajara temple, and they become like little children, basically. Incluso el señor Chaitanya y sus devotos se bañan en algunos lagos como el Narendra, Narendra Sarovar. Como el Narendra Sarovara y se vuelven como pequeños vaqueritos. They're having fights in the water, splashing each other. Incluso tienen peleas en el agua y se tiran agua. That's why it says in Christianity you have to become like a child to go back to the kingdom of God. Por eso en la cristiandad dicen que uno se tiene que volver como un niño para volver al reino de Dios. An innocent child. Un niño inocente. So in this way they're playing and enjoying the mood in Vrindavan. Así que de esta manera ellos disfrutan y juegan en el humor de Vrindavan. Sometimes they're imitating frogs. Algunas veces imitan a las ranas. Advaita Acharya and Lord Nityananda are fighting like little children. Advaita y el señor Nityananda están como pequeños niños luchando, teniendo pelea. Sometimes Advaita Acharya makes believe he's Ananta Sesh and he supports Chaitanya Mahaprabhu floating in the water. Anantacharya, Advaita Acharya algunas veces parece que fuera Ananta y que sostiene al Señor en el agua. So this goes on for about 5 days, and then Lakshmi begins to get a little jealous. Esto sucede como durante 5 días, entonces Lakshmi se pone un poco celosa. Then she understands her husband is not faithful. Entonces ella entiende que su esposo no le es fiel. So she calls all of her associates
And they start to go to the Guadalajara temple and they attack all Lord Jagannath's associates. Entonces ella llama a todos sus asociados y van al templo y atacan a todos los sirvientes del Señor Jagannath. And they arrest all the associates of Lord Jagannath. Y arrestan a todos los asociados del Señor Jagannath. And Lord Chaitanya is watching the whole thing, and he's laughing, and he's saying that there's 3 types of jealous women. Entonces el Señor Chaitanya se ríe, se está riendo de todo y dice que hay 3 tipos de mujeres celosas. He says, I've never seen such manifestation of jealousy before. And then he defines the 3 types of jealous women. Entonces él dice, nunca antes había visto una manifestación de tantos celos, y describe los 3 tipos de personas celosas, mujeres. I guess I shouldn't talk about that. Me parece que no debería hablar de eso. ¿Qué piensas? Peligroso. See, the 3 types are restless. In other words, one who just like chastises and basically beats her husband. Una de ellas son aquellas que son muy inquietas y en otras palabras son las que golpean a sus esposos y los maltratan. And the other type is very quiet but sarcastic. Otro tipo es que es muy silenciosa, muy tranquila, pero sarcástica. Like, I know that you are faithful. Como decir, yo lo sé que si tú eres fiel. And the 3rd type is mixed. Y el tercer tipo es una mezcla. So, in this way, Lord Chaitanya is enjoying seeing this festival. And actually, it was his associates who took the part of Lakshmi's associates and the associates of Lord Jagannath, and they fought with each other in this wonderful way. En realidad eran asociados del Señor Chaitanya que tomaron parte y luchaban con el Señor y con con los demás de esa manera. But then Lord Jagannath doesn't return right away. He waits till the 9th day to return. Pero el Señor Jagannath no regresa inmediatamente, sino que espera 9 días para regresar. Because he is having such a good time with the residents of Vrindavan that he does not want to go back to Dwarka. Porque él está teniendo un tiempo tan maravilloso con los residentes de Vrindavan que en realidad no quiere regresar al barco. So this is the actual story of the Rath Yatra festival. So those of us who participate in this Rath Yatra festival are assisting Lord Chaitanya and assisting the gopis in their pastimes with the Lord. Así que este es el humor del festival de Ratha Yatra y nosotros debemos ser como partícipes de este humor del Señor Chaitanya y sus asociados. And by doing this, you are assured your place in the spiritual world. Y por esto a ustedes se les asegura un lugar en el mundo espiritual. And anyone who sees it, even if they're not devotees yet, they will become devotees. Anyone who sees or pulls, we should invite people to pull the cart, to chant with us, to take some prasadam. Everybody's benefited. Incluso las personas que no participan, ellos se benefician y nosotros debemos invitarlos a que participen, canten, bailen y jalen las puertas del Señor. And they will go back to Godhead eventually, maybe not in this life. Y eventualmente ellos regresarán de vuelta a Dios, tal vez no en esta vida. And Srila Prabhupada himself put on this festival from 5 years of age in the streets of Calcutta. Y incluso Srila Prabhupada desde a los 5 años de edad hizo este festival en Calcuta. And even when he was young, he was always planning, looking at the train schedules to see when he could go to Jagannath. Y desde joven él veía los itinerarios de los trenes para ver cuándo podía ir, planeaba ir a Jagannath. So, okay, algunas preguntas. Algunas preguntas. You can understand. One thing about you say we have a spiritual body, but we can change it anytime we want in the spiritual world. Le digo, bueno, que dijo que tenemos un cuerpo espiritual y que lo podemos cambiar en el mundo espiritual todo el tiempo, or we have one type of one type. Well, we have one type of spiritual body, but according to our mood with the Lord, if the Lord desires, this is explained in the Brihad Bhagavatamrita.
then we can manifest it looking a different way. En el Brihad Bhagavatamrita se explica eso, que tenemos un cuerpo espiritual, pero de acuerdo con el humor y la actividad que nos relacionemos con el Señor, podemos cambiar. It's explained that when Gopakumar goes to Vaikuntha planets, he sees not only the four-headed Narayan forms and not only the four-headed Lakshmi forms, but he sees sometimes monkeys and birds, and it's explained that the devotees sometimes assume the form that they worship the Lord in during the Lord's pastimes on the earthly plane. Se dice que en Vaikuntha el señor Narayan de cuatro brazos y Lakshmi, frente a ellos a veces los devotos asumen diversas formas como de monos. Esto es explicado en el Brihad Bhagavatamrita. Monos. Yeah, monos, not the monos. Monos. Sí. Como monos de acuerdo al pasatiempo que ellos tuvieron en la tierra. That's explained in the brief. But there's only one spiritual body, but the mood, but really the mood that one has in his spiritual body can actually change the way you perceive it. Ese es que usted tiene un cuerpo espiritual, pero el humor que usted tiene en ese momento hace que actúe sobre el cuerpo que usted tiene. No, can change the way that you perceive. Y cambia la forma en la cual usted percibe. No, that others perceive. Que otros perciben. That's more precise. Okay. Okay? Like Krishna. Krishna has Advaita, Chudanadi, Rananta, Rupamadhyam, Pamalam, Purasham, Navayodanam cha. Krishna just said his one spiritual body, but he has Ananda Rupa. He manifests that spiritual body in unlimited ways. Como el Señor Krishna, que tiene un cuerpo espiritual, pero lo manifiesta de múltiples formas, como está dicho en el mantra que él acaba de recitar. Keshavadrita, Narahari Rupa, Keshavadrita, Kurma Shurira, Keshavadrita, Haladara Rupa. Está manifestado de esa manera. So Krishna, Prabhupada explains that Krishna has incarnations in every species of life. Prabhupada explica que Krishna tiene encarnaciones en cada especie de vida. That means one day if you see a cockroach with a peacock feather, maybe Krishna. Así que algún día si usted ve una caca, Prabhupada said every species. In every species, like amongst aquatic, amongst beasts, Yeah. amongst nothing. The Prabhupada said 8,400,000. 8,400,000. Every species of You life. have this written. Yeah. You have to show me. Okay. Every species of life. At least we don't know about them. And it's we don't know about them. Yeah. But there's unlimited incarnations like the waves in the ocean. que hay ilimitadas encarnaciones como olas en el océano y que Prabhupada dice que en todas las 8.400.000 especies Krishna se But we manifiesta. only know a few. Pero nosotros sabemos un poco de ellas nomás. I don't need to know all of them. Yo no necesito conocerlas todas. So, otras preguntas, o quejas, o problemitas. Problemas, quejas, preguntas. No tenemos mucho tiempo. Decía que para entrar a Brindavan Sí. hay que quitarse todos los anartas. Entonces, Brindavan es el mismo mundo espiritual. Y si Brindavan, lo podemos tener aquí, una pequeña Brindavan aquí en Guadalajara. Sí. See, if we're pure, then Vrindavan will be manifest here. Sí, si somos puros, Brindavan se manifestará aquí. And Prabhupada did say that all the temples of the Krishna consciousness movement are Vaikuntha. Prabhupada dijo que todos los templos del movimiento de conciencia de Krishna son Vaikuntha. Now, Vaikuntha means without anxiety or distress. Vaikuntha quiere decir sin ansiedad o estrés. So, if you're experiencing anxiety, you're not Krishna conscious. Así que si estás experimentando ansiedad, no eres consciente de Krishna. Actually, there is spiritual anxiety too. How to spread the Krishna consciousness movement, how to serve Krishna. En realidad, sí hay ansiedad espiritual, cómo expandir el movimiento de la conciencia de Krishna.
if you want to get rid of material anxiety, then you have to take up spiritual anxiety, how to serve Krishna. Si quieres despojarte de la ansiedad material, tienes que aceptar la ansiedad espiritual como servir a Krishna. Okay? Okay, I think yeah, right. Rath Yatra is a las 10 de la mañana. Yeah. Can I say something? Sí. Pasa el micrófono. Si es que Micrófono. llega, si es que llega. No. Puede, por favor, mire, aquí levántelo para arriba, a ver si así. Gracias. Muy amable. Gracias. Bueno, la verdad, yo no me puedo aguantar las ganas de salir en defensa de Krishna. Yo no puedo tolerar, y eso me dio el corazón, no pude tolerar eso, tengo que decir algo. Tolerar quemadas ¿Que fue una cucaracha? para los que... Bueno, yo he sentido el humor, yo entiendo, pero estoy siguiendo el humor también. You understand? You don't have the what? Yeah, what? What's the You translation? can hold. Explain. What I said. Explain.